yo me do fiane télé di pon polo amesi le télé comme wala besia me do beto hena mi vado télé espoir 47 no di télé espoir 47 wala ko to ko no vado to ko iba e kwanji zirka wala po aha aveliaji wala po télé espoir 47 antenne le fima o ami yedo ajora alo nous ça peut alo nous adesier le diba amona no di pe kikeba akparesia na wa kwene ya que no va télé espoir 47 mia ponu ye mesiama lase nous siamo si le diba yo na politique pia wase nko yo na do kuda abe le ye mena le tebesia na po fiesi gashi ke yo bo benjina kamin na em juro na nda ka vedoma mi sona no chura mi apa zode de mi apa apem be wona wo ye enyasio wula mi apa subo menyawo mi sona no chuna antika egbe mi va le tebesia ye mi asro no chuna na pe no si onti kan mi na le tebesia alia menyu ka ko no na tebesia ye mi wona na pe no sosro sia unya ku am ko bu mo si o no am helaw ye no na le pe tebesia ye mi sona no ke wade ne pe amesi o ko fiami no de fiami vo abe de ye mi ro ko ma wa yo ben ko bo chufo ku obedo dasio na mi go fo ya ko egbebe ya ado nku na mi mi awe zolo yo le ke mi ape moto de vio en chobedo mi le do ajia ape kaka yo abe de ye mi glo sanva ya ona ba amerika evero ujismi gake amadu ya egbe ke gbe uja ko mi ke ehia ba mi ayo mi ape nko kudu mi apa chufo mi apa dodasio na amo wati agismi le dijipo ke na le denia matoji cho funya matoji cho gbo ke matibala de kuna dijipo ko la mi dakpe na mao mi dakpe na peto Yesu Kristo e ke de do ko fiami le de popo pon to pa ko me no na me ama un konyenye bubuli kosi anika ye mesubona de Christo pe hayu yona bena église missionnaire Christ et vie me ranopia ihele legbasito we mondi le couve si ça pas bo la be 400 mètres de si ça pas bo ile emiama godiena apeto Yesu na ko bo ok akbe ke egbiara kengwe elesbele dasa tapia onambe mayo emiama na mikpo donc que mi nyame nyako ni ba egugo sister pagbo ya ke egbia nyamo zuba kugo adusime ko mi nata ken me bado legbasitoa na poto video mado fuma ma yidusima ka amayo le telecom ya egbia ose apaye you are talking about me yo pastor egbia be jaba na o mo nko ka ela bena enjokba imena le yo mimero que la pobe do mahe ni yo mi wa suna mo nti o metio do mahe egbia menu ya meja soa nde mama ja kona mado kwa ke lati ayo na wa afunu no idakpe ne amede bena ya kede unti ne mi ajuro biblana menye bena me neva subore choti blomelemo kokoko wa idibi ase bibla gome ya se nane gome ya ate yom de 90 81 68 22 90 81 68 22 alors attengo nam le pasteur boubouli @gmail.com dit yo que medo akbe na o numéro allo o mo fiatisie le kona amwa medo akbe no le esiata yo fofo ouais no do jina wala go la bana na le kunwa jona jinam wonu ko ha le wi ke ebiala en ko ko yama me dibe la yo numéro na amo nya te pesi le la bana le blamo amade blana bo menyu explorer ya ele kegio ma njadu ko vatros cristiano la moblu nyemnya en no ko tututu ke egbe me dibe la dasa na amiyo ulizibe ya Jesu. ok ba mia dapena ma un sepatato ke ebe un seme emite baba boy gbele eyi yami
Oyo nambe Imam Suleiman Jimajo. Mule Ajido Gome Yokoi. Adido Gome Yokoi. Vano jiba kofi ke ngesubona lekwa. Masala sirekpe kele ko mule fun. Okay. Mindo te pe fils de vano gbe masala sirekpe kwa. Le pe ko la ten okwa o le fun le fun ko. Okay. Dinto no le di ndapo mamle 91 15 83 26 no dia gbe tuba pa yo ma va nya ke la si wa gbole mi ajro nu mi ke ngbo ne opo edo di sibe nu mi ko na wa no gbe tuba ya kwa mi ma tuba no kwa gbolo dare o nya no no ntio ano sende ogome ano kpla nu mi la no gogo ano we no ato no didi pe ano we no ka ola mo nu je nu egbe o to wanji e ji ko mi acha mi le ro ke wele toji imam nya ekejuro matuba vo ale nya nje meti matuba na matuba gama no va zongo me mati e pondudu adu donc e plan ele tamna o ne la yin ne aju tati tuba ba hu donu kentia endudu a moyenyi hose fa endudu ke ma no gbe no dawo lobo kwa ajoji gbogbo menu dudu donu tuba gbogbo menu dudu aye to ele nyinu to ya ego mele nyibe anandu dulu fo yeso ko drogbe ay paradiso mi okay nyaan ma ndo ko yam nyam jaay paradiso mi ape mi apa tele di don polo que mi vado mi apa nous sera les mi asono ye mi asse mi apa bibla goma ye mi asse Quran ha goma ye uha na te pesi le ya nuit le subo ma la se comme nuire voir me fiabe mi awo kwenye se o que o ami la pia nga o duku bol pour la gan et la no que tout le togodo ga que ne va tout toi mais akimble nya ba amo ole ye amo gale voir ne la pia jagona dutomi nga o duku be nyeta e la jole tilia comme ne e wonene ya menyo alabra menya e wo ba vida ko yo ba agrevi menya ato o peuple menya ato que jagwa na la asrono ne mukata nyati anyam madu akwa yo encho mino nso soro legi ke egbia memja ano titipo mi akoto yigi e wo ba mi le no srom chu nubabla ni badonia ememi no yencho considerasiva ya mi blum kaka nyento nyimetiba sena de komo e mi bado enuwa parce que na pastor choy bobola to fia mama lea imam jala fo ito keke nyamba nyali ma le bolado ke egbia mi mayi didipo ye nyima agbanya ko amon na no tiliago no anya ba enu mia apoto eyiji na komisi wa tana kenele ne ya paso macho egbe dasiano na la to jinami na mia yi mia fa wona uji mi dakpena apeto yesu mi le nubo poto nu babla eye mawo ple epe duko le sinai toadia yenti bi le nubo poto ntomi de nu nye nu babla ko fi ke nu babla joto mi pe bena mawu nu babla ko ke e mawu me gena de kachacha ma pla me de nenye be amia me le nu babla me ple ala bena mawu la nu babla pe mawu nye ni me di bena mio pa ple di pe nu polo mi ado jesia enye bena nu babla mawu ple Israel vio le Sinaya nu kayo di blante de nado ku gom ame me kona me susu de na bibla gom Salomo magbale eta alafa de kakle ato amaton pe amaseke kla mewa ko amewa eglo nu yin nu babla ima wo ple Israel vio le toa dia de gom on di bena nous si au black ble Abraham aye ngbedodo si di o ka atando na Isaac et si di o do pe na Jacob abesen
Rena Israël abe nubabla mavoene. Kema nubabla ima wopakle Israël viwa. Bibla le comme debe nubabla ima wopakle Abraham. Nubabla ma yo kova Israël viwo dome le Sinaï. Vo eyo kweva ekweto esem kova. Neni tibenya se Sinaï we nubabla gomme nyude kwa nyuto nyebena nyase nubabla ima wakule Abraham gomme nyude ye ne jurumawa nya trova Mose magbale gbanto atami atoame Mose magbale gbanto atami aton ye nya tro ajuru nubabla me defi manyude ne nya se no gomme akwe mile etoji yo ka Madiba mai Imam Suleiman bo na matroba king ba me bayi Mose ba gbanaje ya asgo Imam Suleiman wo nya glodis yo le glodari en chokura sivaya e de fiame ba enu babla kulia ka na na pa nu babla ma no de manweria mirula tuba emi apo de popo que me dit nous babla la pour nous twenty na vire abe leye pastor pour nous twenty na vire na mi adem mira yo nya dakpena ma onu sekpatato nya tepe o se no gomi kare dibe matiti me a odola tuba donu kintia Yehowa mau ezo kebe buku tobi Abraham de ezo dudouan et les Genèse 17. Genèse 17. Oui. Verset 7. Verset 7. Et verset 17, verset 7. Oui. Et les nuits ézoquées, Togui, Abraham, Koudomia Bewola, Ibiri. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mawele gona togbi Abraham beri. Il est déjà douzo kudo ye kui. Il est déjà douzo. Ye ezolu duwana ni ezolu kela ni eye kudo ebe didime viome. Ye ezolu duaye le ni beri. Ewo Abraham ewo kudo ape didime viode. Mi masu bonde pepe sato vona enye to hono de ka akonka bo ewo Abraham mi ko wo jijime vio oui mi masu na de ko sato vona enye to hono de ka Abraham ibe jijime vio efiabe jijime de pepe ke cho Abraham ya pasubo to hono donc fifia no oponya ti won egomele ni be ni abia sebe Abraham be jijime via woni mekao tutugba no so Ismaila Abraham be tutugba akongoa ko ke gbala yi ya ma di ma bia en adele fi mane pastor de duntina kendo pastor imam benu kakla ke o de cho bibla me nya ni mese français go ni nya bibla ta kaklo nya e ni jagla me sena do aga ke ma di ma as be enya enyo nyatepe imam le dibi agbonam be mawu duzoku Abraham ye mawu le gbona Abraham be ewo Abraham enye ko le ja subom ko wo jijima vio pora mama choro kunya enye ya no Abraham le nyu mawu le gbogbo na ba enye Abraham il a du coup ku enye be jidi me vio be mi masuo na de ke fetowo na ewo mawu me de kuku nene enyati ale ma mau de kakweli mesia me ho gere no babla me plea mau de kama ko asubo wa menye mau subo ko ni nyekele no babla okay enyo yo mouse wosubo ko enyo enya yele no bablam ido okpo fie ke milea ni aponpo egomele be
agbalẽwo ŋutɔ wone ƒonu po ke dzia mimɔ ƒonu po ɖe agbalẽwo ŋu ne wògbe hlẽ agbalẽa kpoa ezoɖuɖua ŋutɔ ke gbe le fia kpoa ele nyi be ewo Abraham ewo ku ɖo aƒe dzidzimevi wowo fifia Abraham anyi me kɔ enyi xɔsetɔ be fofo ebe dzidzimeviwo le nyi ŋkɔ ne wòkpɔ Ismail be dzidime kakakakaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam va tu agboa neneke ne wòkpɔ Abraham be dzidimea eva Isaac de Jacob de dukɔ eve dukɔ me wo eve wɔwo mea ebe vi ame tɔ̃gboa kɔ yɔna be Levi be dzidime ye Mosewo va to le Mosewo be dzidime ye Anne va to le Anne be ye va di Maria va di Yesu Kristo ke wa le didiwo me kpata va di Yesu Kristo dia wa kpata le alliance am egɔme le nyi be Abraham be viwo kpata kaka va di Yesu Kristo di kaka va di Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia wa kpata la subɔtɔ honɔ ɖeka akonka enya ke ezoɖuɖua le gblɔ na míawo ya ta game ke Mawu va sauver Israël viwo le Pharaon be kluvi nyenye home míakpɔ ɖe kitɔ honɔ ƒoƒo na mi ɖa ke gbegbe la ɖeviawo be ɖi enyi ɖeka dze mia subɔa tutugba ele nawo le nyanyuwo ɖe be nyɔna me ke ye tɔ honɔ wɔ na woa eɖo ŋkui na wo ke gbe be le sɔ esia sɔ le da ɖo wa gbɔ ele to no be ɖi le Exode 20 verset 1 kaka sɔ va wo le gblɔ be Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Maou et Ponupole Bloberi, je suis l'Éternel ton Dieu, et n'y ma voto, appé Maou, qui t'a fait sortir du pays Égypte, qui est de l'Égypte de la maison de servitude, qui est de le clouvigné Homi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au bout de Diado Maou de Pépé, les appé un coup. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Et nous, on l'a pas dit que si ami a pas de décider et nous sensibles au ko balifuno mi a pas $10 on me dit $10 mais on met tari pipi le subo bible le point qui sont en bas sur la terre alors awor non on met tari le ende que la niba ego so anigba kaka so yanigba betitina betumea on me dit tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Au moule déjà do meto na no do meto rekpe e go be la ni gbadi ne no anya gbeto ma do meto ne no no meta tere pe le do la wo do ma le go be car moi l'Éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux muni ma ke huanamu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération mu henatona didime kaka so didime ton lia so inelia 4e génération de ceux qui me haïssent ne amekeo trim et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ye muona dabe na didime kaka so didime akpe ne ameke oron ye maube nyabo ye o wodo yebe eseo di ke on ese yakobo so dare ko la ko fi ya chan ele gokoto be Amérique bi masubonde pe so to vona to hono record donc alliance ko wole diawa me kewela on ne be doma yele ni Ismail kudo Isaac kudo wabe jimevio egomele ni be Yesu Kristo kudo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabe jimevio wa patanu ke bola wale ni be wasuboto honorika vano va sonde le jinkusi alo anigbandi be eye trotu mawa kenwa otitrero alliance antilo mille enusrom a monsieur le télégomea me karijibe ole nusrom 98 39 09 33 98 39 09 33 92 19 33 83 92 19 33 83 ne le do yande be e abloa lati awo message vocal to WhatsApp alo lati anglono le WhatsApp gake ngai SMS o nyeme ina fima kaba o pastor imam ben ho imam ya ebe jijimavi ali tomavi ye mawo le ngbedodo sia nbabla sia wom
ku togi Abraham be ibe jiji me fi donc manyo enu bubu enche o le ne pa no bablas ya o que le boblombe manyo numa de ye nchi enyu babla o mede kuku majibe masende goma gaka machoni ya ta ayemeno do mahi na mission ya bakpa gakeme o jakpa émission de jaba nonko e la no émission tonti nuire nyemenya ba mioke jaba dogo alo amabu jaba dogo mioku vokeke noni émission anyo est-ce que prophète Muhammad uji ye yonuchi Christo leke be jidime aledo elabana ole gasi agon do Christo enyu mawo Christo ni mawo enyu mawo voa jidime a ele se vous toute vie elefma mais jaba émission na ma se no agom nuire elabana prophète ayauchi prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojiye Yesu Kristo leke ibenu aledo elabana ma wo majinio na manya leye enu aledo na miase nu goma ta e ma metwede ayemene mi akwa yidi ida pena ma o ne ga me aso ma wa vemian be nya de bible goma OK me dibena didi pe nu bolao na polomi do nyire oui et me khopiata me Somme 105 Somme 105 verset 9 à 10 ye ole babula bana enui mau black Abraham mau ba koka atamna Isaac eyo ba kwe kona Jacob abesen eyo kwe na Israel abenu babla mavo Bible abe nu babla ma wo pla Abraham ekwe na Israel jo abe nu babla mavo plesene kama Bible atonya hoko watu ekenya ko kuya enya gbagba jeje so me petogbo voix le tepeye novigne imam Francisca de Moseme agbale gbantoa eta ame 8 adre ou ama adrea e maubena nu bable wo Abraham media ekude okple didime viwo unti be manye maunani ye nyadon kudigban be menye Ismaël ble Isaac kwenye vi na Abraham nyirola jesi emaya tutugban kema nefihe obe nu babla kude Abraham me viwo keke untia me viwo untia ne Bibla me big me titoa nyoka tanya busa bena Aga mevi Sarah mevi Ketura mevi opete blole vo menye ne nan blolo la bena Bibla edena noame ebena nu babla Abraham toa okwena Israël vio onye nu babla mavo Somme 105 verset 10 Fifi ya nemi va Moseme agbale gbantoa Moseme agbale gbantoa eta me 8 ato eta me 8 ato bukui ame 8 tomede oui ame 8 tom Bibla didi ponu polo mi polo mi do e mi ata mi ate ko na Bibla wa kan abana l'Éternel dit à Abraham eye apetola glona Abraham sache que tes descendants nyabe didi me vi wo comment me didi me vi le cas ba didi me vi wo ba didi me vi wo tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Didi me vi wo wanye kuluvi la nyigba de kemenye wo todi. Ils y seront asservis. Tima wazio de to do. Et on les opprimera pendant 400 ans. Et wazio de to wa fiafo à la fa eneble Platon. Oui, 430. Et nyokata minya bena Abraham didi me vio
yo yi kluvi nye mamea yo nye Jacob Israel me didimea menye ketura me viwo yo menye aga me viwo kama didime vi gloma ulea Bible de novo quoi nyama glone didipo nu polo ko bana nui me khla Bible me me khlindo tifia nu babla kaye ma wo Abraham alo Abraham ni tome blobena nu babla enye bena ma wu yo Abraham le Mose magbale gbanto ta me wi ato Mose magbale gbanto ta ame wi aton pe pupu ito pupu ame asheke pupu ama sheke ma utona Abraham bena wako chèvre egbo ikamenye gbo titio jeune chèvre bovi que peut tonkwele si wako agbore que peut tonkwele si wako khedzozwe bakle colombe hone egbo bakle alain wa maumreve wako dadi wa jengo none ne ko boane femere va akpar kana no fia alain afemere venema vo khedzozwe ya la ga fomo akene ko khedzozwe de ka ko dara akpar ka ko vele dara akpar vele ye Abraham we ye revido va be ne fonoadu for enlaodu ela be gamama ela rewa daona oui ye Abraham no revionya kaka nuba tikoni ovadana gai mo dalon voa ye mauva zoto enla me enla mo ke to domia mauva zoto mejo ye mau zoto mejoa ye ne nubabla ho ni ho yona be nubabla ma la be o ba ten wo nubabla ni le nubopoto Bible anti la Bible ko fonuto ni nyanu babla anti Quran mi nyande keto nu babla anti tama ponu poto li wona nu babla anti Bible ye ponu poto ndi Bible be ne me ye ma wuema ye ma uzotoma nu kata ma uzotoma e gomenye le gama memea no da blanwa unala akodari wa jengo onono afeme ademoto mo dodome disa nenye ple wole nu babla wa enye ma so na odome ye ma no gbolo nya o de do kunyeji be nu babla ya na me dare dila voya ne jore ti ne me dare dila be bla ne va ti ne me to me jovoa o kana ba to me ne ano gbolo nya o ne ma ye enya gbobla leni de du la be nu babla enye jesi na amo be khore kam no yita le hil brigbemia nyati mo ditonye bara bet de he brigbemia e gomenye e kho tisia nye kplo la ni le khore kam mi tu nyaro ko de khore kam de nyaro ko ni kplo ne bere kam dareji abo afokuna abadinye ne bere kam dareji afokuna abadio ni kenye nu babla maye mawo kla Abraham dia nye be nu kataye ma uzipi Abraham le nyakevio mo magaba fo enla yo reibu ma o meva o da si Abraham wo kaka o tikoni Abraham dalo ma o dibe aglo bana nem be ma blanu plame enye be ma enye mo nu babla ma o nu babla nye pelo ma o nu babla o ma o manu babla e kama menye ewo nana kameli o le dawo de nu babla mo yita ya Abraham le jaba ba mo denu no gai meke o dalon voa afi mauvai ike fi abana nu babla ike mawo babla Abraham ike ko na Israel jo le sekle nu babla ma vomea inye be mawe ja o do de sia this ya nyakpo de me bana Abraham zoto la o domo mawo de kako zoto me e gomenye beleko ninye bena o dade nu babla dia nya ba mawu maten dareji nenye bo dare nu babla di kama Abraham dareji e kama Abraham zoto la domowa jobo voi hel nu babla di dada maten vadio la me zoto domo yenye bena ame ke zoto domo ya
amema ye jobovo ya me kabla ye na gaye me Abraham te wonu de siade ete va do pakle me bon divi Ismaël Maou me bouffou, Maou me réciproque va dire, dès que Maou va tourner les Genèse, moi c'est ma balle, toi. Genèse, et t'as amené à deux pour que dans le bena, pour que banto. Zoran Kounia me George. Zoran Kounia me George. Non, non, t'as pas. Maou me profidio. Et donc, il y a bena, Abraham Zoto, un lan domo. Maou de quel Zoto, il y a bena, nous babla me dit dada, les salles, pour des salles, elle va Maoudi. Et il y a Israël, Somme 105 qui est mis dans la mer. Israël, Dadia, atteint retourne, voa, ne écoute, tchocho, Zomavo, Bébel, Navaodi, quoi, Zomavo, moi, Troa, Aou, elle a bena, Abraham, Zotomo, Mao Zotomo, et il y a un couple Bébel, si pour dire, la va, Maudita. Il n'a pas réclamé le âme pour nous le Yesuma. Et il va quoi nous bébé kata mais il nous babla me wa va quoi d'aller donc lui dit et il fit pour dire nous babla il si à on Israël mais Paulo va le nous fier bena le Galas à Thomas Balé apôtre Paul Galas à Thomas Balé et ta âme est ton Galas à Thomas Balé ta âme est ton pour âme 8 ans pour âme 8 ans apôtre Paulo le nous fier bena et bien Christ va remis pour le Essia mais si pour demain bon Essia et nous babla comment ou Abraham yo va on a Israël yo y Paulo le babla Christ va remis plutôt et si à me fipodem, il y a un trop de fipodem. Nous, quand il y a un trop de fipodem, il y a un trop de nouveau. Et comme il y a un zoto là, on met de demain, quand il me non, tu l'as mis, on a black Abraham. Il y a un messia, mais que Jésus dit, c'est nous voulons des siens des cas, mais on a un fipodem. Nous voyons Joe de Yesu dit, il y a titre garanti, il y a titre garanti, il y a Jesse Bena, si pour dire et quoi dans le document dit, donc il y a Abraham, nous babla et oua, yeke, nous, et si il y a dans babla, il y a dans yeke va Joe de Yesu dit la Bena, Yesu a un âme, béton 100%, et il a gagné Mao 100% et tout. Pastor, mais bien il y a un vrai que Abraham ou Lao et ou maman abe lié Babla Benuyalia ou nous pouvons aller dans Abraham y allons que ay allons et Mao va sortir le que Abraham ou n'abe Mao surtout dans le elle si ou d'adiam de cas avec moi le Mao et trop à me coton yé ou va à Hikeyama va no amama yo va Hikeyama abe Yesu ene gakma Yesu va imbadia maulia alo maude kamelio ela bana nyaya nyamesana go miro Yesu Christ ba dudura mo agla mon père non etonye yon donc te fama me di la continam ye na me jule imam gwa la continam mawo que o va amagoto non ba no aimbadia mawo eva naye alo mawka ye onona yon ba etonye OK me jule ko imam Suleiman que azon me va go pastor le mbabla le mbabla nona ela bena paso na menya mirebe kora menya na reketu en bablanti o ke bibla yenyu ami ye enyu mbabla be fia ye olen fiami to en bablanti o la mauzo to me vai yenyu en babla ke en babla wa sie de no ponto ntinamia de emenemi abe le pasto de ito tito yo mi ada pena ma unu sekpatato wa unti kun chamlero kudo susube ekeo kafla au pour l'emploi, ça verser nos fios caca, ne va d'office que wanto le diwa so avec Didi benya so va le quoi. On va de verser à tout. Mbedi, fi que o le dogui Abraham eduzokudo mau ye mauto et la mer. Ma sofio me ma sofio muso.
les filles qui viennent au noir, qui ont la tique, pour ça, événement boumé, alors versé avec tout le boumé. Donc, quand les Genèse amènent, filles que Abraham y a l'homme là, font bien à les blocs. Donc, les fonds, on l'a pas créé, versé à refondre vos pas, et va gober, et y a l'homme. Et gober, ma ou va zon, et non, mais, et gober, béri. Et nous, que mi le yobe se dolisari, y a tort, qu'on les abalea, on nous dessine qu'on y en a de maou. Nous kentiri et nous koyona be mavoto éternel de cette bolide éternel alpha et omega amekeni toto di kudo nu fifi wa le tono be ke o wula dare o panko wa no dare vo ame aba to nu ame nuka ma o matia to mo mau ebe puissance ebe nous saint e bagole ndebe pedi voilà va tourner mau va tourner be gomea mau ewu waso nenebe enu so nebe eye va tourner nebe nu me mais kay va tourner si bere ko le globe mau va tourner nebe nu me est-ce que hia be to honu anto la va tourner nebe nu me kengbe alliance ke be le dibe ya wa ye be la tempo e me va alors de ko nous kentie mais bien il y a des pasteur fifi Jésus Christ gakame ova ayibadia enona made yomba etonye ni intime le biama ima le vadi mount tomati abatomo le gboima mekai batomo omu amede pentomu vato de nebenu mola et verset a chanfi que milléa alors contexte que milléa non pas sorti de efiami ba ma vatomia o tara tia de fin ba ma o motomo na de to OK miyo enu que le me le nibe nya jesinu koyona be mau alo mavotoa e yile ni enu tutu gbato yenti ola ko do jesibe le nya tepe mea enu ame ve alo si ame ve ko mau sona agbeto pour via pata et c'est ça ola yi Matthieu 22 verset 37 à 40 mais Matthieu 22 verset 37 à 40 on la recale to subere c'est quel se gbato et le to rebere. Et c'est un second Thomas. Et c'est vrai, Shemanu Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. On le bon notre Dieu. Elle dit, et on avait notre. est l'unique Seigneur. Il y a Jésus Christ Marie a béni le bébé. Yehowa Mau, il est ni kudo be Mau. Et il dit tu aimeras le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Voilà Yehowa Mau quoi peut Dieu, quoi peut nous seo. Eh bien, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme il est libéré. Relation, alors non mais qu'elle a ne wo, kudo dipo, kudo wo kuno vio domea. Ye kule ni sega que Mau sort de la hihiame. Ye essayons la quoi les 5 piliers de l'islam. Tout bato la ilaha illallah. Et les ni tohono de ka atingo pour la subo. Porter à quoi le fille, adobera, ablanu, awazaka, adepemenu jojo, a pèlerinage. Et moi les niabe. Agbetobe non non mémé et quand tu bats ton maou c'est vego le nya no via agbeto et nyawa Jésus Christ simplement ye ese wa me yo ben ese me vraiment yo babo 10 commandements ye 10 commandements wa me yo babo Israël BC 622 loi en pata puis il y a ese wa de et yeleni et nous qui et chakamia to do nous kenti et c'est tout bato zereka o kakanedi zereka do maou le bobe et yereka bola subo et de ka bola subo kele maou de ka hokoa nous on va voir mais à la belle ni maou à la belle ni maou bevi à la belle ni america le maou me à la belle de ka le ni maou de mekebele dipo et trois zo agbeto de mekebele ni badi et trois zo boboko de mekebelo donc o chakale no me opatami ye ese vegwa kele nya ono vio se un toke ni nya o mule japo ameya kele ni catholique qui tora ba to berale frère nya be pasteur ya be chati mo mule jawo bedo ma ba bedo ne ne que frère ya chamatite là il témoin de Jéhovah ne ne que témoin de Jéhovah matite là il fio o ma le sia me vio patame donc même popo beniberi nya so nya te be asovana o ne wa sende gomberi ne belani be ese gambe beke Yesu Christ tout temporodi ye mi mala me be adia comment popo benibe baleke nto eva de enatia ye le ninya wo Abraham be Hosea ye maule benami le surat al-Hajj le surat al-22 verset 78 clairement ole bon Abraham ole bon tobi maule bobere et lutter pour Allah avec l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu
Et il ne vous a pas imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre vous-même. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Akbarek Banamibe, il y a pris et lutter pour Allah. Il y a pris les rois Mobemodi, Sibede Kebe Jenene, do eye chami, eye muso, tu karadou, il y a be Hosemeo, Hosia et Fanami, Hosekema, la religion de votre père. Il y a tant qu'il y a Abraham de Hosé, donc on a Abraham de Hosema. Lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, les Torah, les évangiles, les livres pas tellement. Oyo Abraham be Abraham que Boboroma obésité. N'est que le Coran me tient Abraham et Boboroma obésité. On est musulman, nous dans les Arabes, mais musulmans, avec Boboroma obésité. Doit aimer Jésus Christ au bon lit. Prière de cas qui fait pas solo, bientôt sur le dépôt, on continue quoi, on fait un peu le bas, on la ni si d'aller sur le dépôt, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis que Yesu yo à Mobono au islam le, voilà c'est comme au dans mon papa bénibé, n'y a pas de comme on va au islam. Donc Abraham be Hosea, yé ni islam be Hosea, et yé Coran te bero dinami le fiero. Attends, et non pas ça, et n'y a le vivi. Ye mile ami yo le télé comme le du vovoma que ba a pa ko na me no kata ami sur le mian ko sama que ole ndo son ye mieux kata ha mile ndo yo paso que mi ayi nana pa enyaji ela bana gamia ta ba wa ye dibi a tite le mian ti fo que mi asem ko kimbo ma jole ma va bo ma bien ale imam kimbo imam il y a encore pas seulement bien le imam et bien elle a bena enya ya be te paye mi chua enyu ba e paye hotula ogbea ye obatwe utros jugo di pe nu mama ye mi to keke mbado ye me ba mi akpo sinai ba engbe dodua me ba trodo me gbe ma vie to we Abraham yom ameton no si Sarah, Hagar, Ketura. Nous kata y amouf. Y micho dari kong be wawi enunia. De Ketura me via o matia ni pesi ko tula ogbo. Parce que Ketura me via que va se bia. Mi glo dari. O Ketura be via wa mama debi. Ye game ke onya Mose alo game ke Mose le avodadame manyame ye bena Egypte viwa ku ye be sidjoa ke Mose sidjoa e duro ko na be Madian ke be yiwa Ketura be vio be dumewa ye be ile funu donc enu ke le nya le nyibe islam do fo toto de viome voix on la ko be no o bible ba padia nous le jayo ko la bobe Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, au sotena, Maoube, Abraham vit à Congo, parce que Isaac, Abraham vit à Congo. Bon, Ismaël vit à Congo, Kakavani, Pamo, Ken Bo va l'annoncer, vous le dit. Ismaël vit à Congo, Ken Bo annoncer, vous le dit, de vivre Gon, qui est Isaac. Voilà, on moulon Amérique, pour la yo Ismaël, ben Mao. On déna Ismaël, ya l'aimé. Voilà, comme Islam, ya. Et ce prophète au pata au même pied d'égalité. Quel bon la caro yeho amaudia ne ewo au keno globe au mukaro Yesu Christ Dieu Islam le tono bomu omni hoseto. Valemia to boya o même Bible même to tan Ismaël ben yati potowa o Timodi va eyi su kemi so le fion ifia o le segomi. Paso bubu le. Me de bubu dio. Paso e pesi e khotulagbe elle a bana fi que mi doit mbabla me mi le espèce khotula gbe epema yi o wa trochozo jugo jipe yi o ehwa eli beke pastor abo wonto no fo me fia to bi Abraham e de yono ameton ye yono ameton ko dia
Hagar Sarah Ketura. Nukata e Ketura bevion. Ya marika makna udena wantio. Ye ame yomi okna udena wantia. Mila bagomba nana ba mamonyo ekbe ye hotla ogba. Ye ame ye keke basira gbe. Uma yo ntocha boba. Wonu mau be fumia. Alo tobi Abraham view nukata yule nana ye efeboa na egbe Ketura be viota amade to le fima ye ova le bombe ye nu amaye mawo Yesu Kristo ja do agbobe yi ame ajava kenyu epese hotla ogbe leke ojanolo idakwe mabiato ameyo le bomi bobena one ko o ma heyi yo ku de nu ko mi lam tila be ni ma kajo fo fo ore sia mi e ma yo Abraham ma bena Abraham do ro fo ma ko oui Abraham do ro fo wa ko kabya e chita de gunu ye bena do ro fo ma ko ma ye bena ani gbaji du ko kata opo ye la tomo kama fia bena ne te nya Abraham e fu me vio me nya Abraham e fu me vio to Abraham mea nya ko de do Ketura me vie de cas me dit me vie de cas de man ko ne yetro e ba ku de Israel me ma wonji ka savoir Israel me ma wo la be ese no agba bena Israel ko nye du ko e ma wo tiara ni be be ya yira khia ka tanto ya me aji me di ma don ku di bena yetro ya ba yetro e ba o de ko de Hébreu be oui la teshuva. Ok, Gamia Tita, mi notele bon. Ketura be vire kake o yonabe yetro. Eva ye ova Israel vi obo. Ke encho kuda sibona. Mi ava asenu gobo. Na mi akobe leke wo ye mi gbe apade ya dari. Musulman o bobo amiamo c'est parce que etolia musulman o jamel esi jemo yo. Christ o esi jemo. Nimbe vous tout c'est parce que na ebe Ketura jabe jijimia ekite yobe yenu amekotia ke ejaba leke ojamalo ke bibla kutu Quran la fonfone me to egbe to mi ja to selfia Gamia ekite mi anti alo technicien OK que oba egbe mi ma gati apunu de que ato uno mi apa télé disponible la mi va do no na egbe no sosora que abe le ye paso bleu dadia ne mi va fia menyo fofe fofe mile o ye milna amesi la fama be susu de kadika ye mi to nona enwa won elabena babia de nati ado amade be susu ma ke mi gina ba mi abia babia ba le fia na nu ye ele chakawla abia me ke lati asegoma na anya ba mile enfom chu na ne pe enwonti que mi na ile tapesia ye mile no sorom na le diba ye ya tiaba sorom sia dia que lati ayo jasco na yo jasco amon popole ye o ha lati abado mi adoma meto akona mesia ma egbeto a magloba mi serifisia amesi no hobia ma yo tracé le nuanti ye mi semia pe bole didipia o ye ba Frédéric Gamia titre mi antita ne me diba mado asa amianemio que na mi jole fuma amesi no camera dia o ye na ba David o yankulentio ye no ne pete ya que ahí no pese ya que amisio no bonye yimi wona ne penu so ya la paso bubuto bubuli ye eno mi abo emisro no que na mi havere ya mi bo Imam Suleiman bubuto jimajo egbe ya jirejo que na mi jole fuma nyam yom ko ba eto fa ma jasko mi ato mi avi mi afofo eba yi enchokuda bo mi anoto ye mi asro no mi agboba baba